बादल और गाड़ी साथ साथ, अगर आप देखें तो ये गाड़ी और ऊपर बादल जा रहे हैं, ये देखें क्या ही बात है। तो बेहतरीन वो है। इन लोगों को सहूलियत मुहैया करे, जगह जगह पे टूरिस्ट स्पॉट बनाए, रोड बनाए। तो आप ये देख सकते हैं बादल आ गए हैं, तो बादलों ने हमें जो है ना वो घेर लिया है। तो आपको यहाँ पर इस किस्म के खुशगवार मौसम यानी सर्द मौसम, तो आपको चाहिए कि एक जैकेट वगैरह जरूर साथ लेकर आए। आगे आप जा सकते हैं कुमराट वैली, अफरदीर, चतराल। टॉप पे चलते हैं। यहाँ से अगर आप व्यू देखें तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त सयाहती मुकाम बाटगुई टॉप पे मौजूद हूँ। बाटगुई टॉप का आलाम से अगर आप आते हैं तो तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से तकरीबन 11,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरफ हरियाली है और हाइट की वजह से यहाँ पर दरख्त नहीं उगते, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो हर तरफ हरियाली है, घास है। और ये अगर आप दो लकीरें अगर आप देखें तो ये जीप ट्रैक है। अक्सर नौजवान इस पर करतब दिखाते हैं गाड़ी को चढ़ा के और मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो करके। सामने सयाह भी आप देख सकते हैं, काफी तादाद में सयाह भी आए हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर नौजवान आजकल रील बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सामने अगर आप देखें तो ये रूट है। ये मैं आपको वाजे कर दूं कि ये सिर्फ जीप ट्रैक है। आपने अगर यहाँ है तो सिर्फ जीप के जरिए ही आप आ सकते हैं। इस तरफ आपको मैं लेकर जाऊं तो आप देखें ये दीर वाला साइड है, तो ये आगे आप जा सकते हैं कुमराट वैली, अफरदीर, चतराल, गिलगित बल्तिस्तान तक आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जीप ट्रैक है, कोई आम गाड़ी आप इस पर नहीं ला सकते, बहुत ही मुश्किल होगा। अगर कोई गाड़ी यहाँ पर आए तो उनके लिए मुश्किल होगी। थोड़ा सा मैं ये एरिया आपको दिखाऊं तो आप मेरे साथ रहे। हर तरफ हरियाली और बादल जो है ना वो हमारे साथ साथ है। अगर आप देखें इनको यहाँ दिखाए तो बादल भी है और मौसम इंतहाई शानदार है, तो साथ रहे। अच्छा, ऐसा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल और हम साथ साथ, तो क्या ही बात है। अगर आपने इन दिनों में यहाँ आना है, इन जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड में, तो आपको यहाँ पर इस किस्म के खुशगवार मौसम यानी सर्द मौसम, तो आपको चाहिए कि एक जैकेट वगैरह जरूर साथ लेकर आए। ये ना समझे कि डाउन डिस्ट्रिक्ट में गर्मी है तो यहाँ भी मौसम तब्दील होगा। यहाँ पर मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है, सर्दी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा ये बादल। और बेटा क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है? इतना प्यारा है कि आंखें कम पड़ रही हैं। अच्छा, फोन नहीं कैप्चर कर सकता ये व्यू। सही 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 सही। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर बच्चों को कि वो आए, स्टूडेंट्स को? मैं पैगाम ये देना चाहूंगा कि ये एक नई जगह डिस्कवर हुई है, हर किसी को यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, रास्ता बहुत प्यारा है और ये आप अपने पीछे देख ही सकते हैं मनाजिर। दिस इज द डेस्टिनेशन, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अपना तारुफ भी करें, नाम भी बताएं। मेरा नाम अनस है और मैं अनस खान। अनस खान, अनस खान इसका नाम है। और ये हम साथ आए हैं तो हम तकरीबन 2-3 दिन से इकट्ठे घूम फिर रहे हैं और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल है। मेरा ख्याल है कि आप भी इंजॉय करेंगे, तो साथ रहे। इधर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। क्या आज का और कल के कुछ फर्क महसूस हो रहा है? कल हम थोड़ा आबशार को एक्सप्लोर कर रहे थे जी, आज हम टोटली नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ। और बादल और आसमान ऐसे जैसे साथ साथ है और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं और मतलब हम लकी हैं कि हमें ये देखने का मौका मिला है। और वरना हम लोग माउंटेन लेक और उस फॉरेस्ट तक जानते थे, हमारी नॉलेज वहां तक महदूद थी, बट हमें अब आके आइडिया हुआ कि कुमराट और बाटगुई पास कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक पैगाम हमें जरूर देना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? यहाँ पे हर एक चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उधर देखें तो थोड़ा सा कैमरा इनको घुमाए, कचरा फेंका हुआ है और मतलब ये जगह को खूबसूरत बनाना के लोग मजीद अट्रैक्ट हों। बिल्कुल। तो इसको हमें यही चाहिए कि हम लोग खुद इसको साफ करें ताकि थोड़ा लोगों को भी
ہو کہ ہم اس جگہ کو گندا نہ کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، سر سے بھی بات کر لیں گے. سر بادل نیچے، ہم اوپر ہیں. اوپر ہیں. میں زندگی میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ میں اس طرح کے حسین مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا، اور ریئلی آئی ایم انجوائنگ ویری مچ، اور اٹس اے بیوٹی. راستے کے حوالے سے بتائے، جیپ ٹریک ہے، مطلب کس قسم کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ جو لوگ ایڈونچر پسند ہیں وہ ادھر آ سکتے ہیں، بلکہ عام جو لوگ کلام تک آ سکتے ہیں وہ یہاں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹریک اچھا ہے، جیپ ٹریک ہے، آپ اچھی جیپ لیں اور یہاں پہ آئیں. ڈو وزٹ دس پلیس، اٹس اے لولی پلیس. بالکل ٹھیک. اٹس اے پلیس ورتھ سین. تھینک یو سو مچ سر. جماعت اسلامی ضلع سوات کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد امین خان. ان سے جانتے ہیں، آج اچانک ان سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی باڈگوئی ٹاپ پہ، تو سر کیا کہیں گے، کیسا آپ کو لگا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاحوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں جو دیر اور سوات کا بارڈر ہے، باڈگوئی پاس اس کو کہتے ہیں. یہاں کا ٹمپریچر غالباً مائنس میں ہے اور بہت شدید ٹھنڈ ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہر جگہ پہ ہریالی ہے اور گلیشیئر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو بادل ہے جی اڑ رہے ہیں، کریں گے، تھوڑی دیر صبر کر لیں. بادل اڑ رہے ہیں اور بہت خوبصورت سما ہے، پلک بوس پہاڑ ہے، اور فطرت کا ایک انمول احساس ہو رہا ہے بندے کو. تو ہم بہت خوش ہوئے یہاں پہ آ کے. تو واقعی تو شہر کے گرمی سے اور شہر کے مشاغل سے اور شہر کے شور و غل سے آ کے یہاں پہ جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ہوئی، فطرت کے ساتھ جو آگاہی ہوئی، اور فطرت کے جن لمحات کو ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے. اور میں اپنے تمام جو ساتھی، جو بھائی یہاں پہ آ سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے، انجوائے کرے اور قدرت کی ان عظیم نظاروں سے، بہترین نظاروں سے لطف اندوز ہو. اور ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بہترین مناظر ہے ضلع سوات کے، جس کو جنت نظیر وادی کہتے ہیں، یہاں پہ جگہ جگہ پہ آبشار ہے اور پانی اور دریا ہے اور پہاڑ ہے اور جنگل ہے، اور بہت رونق ہے، انسانوں کا بھی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. لیکن افسوس کہ ہماری حکومت کی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی جو ہے نا، وہ جواب ہے. کیونکہ ہمارے بحرین سے آگے کالام کا روڈ بھی ٹوٹا پوٹا ہے، کالام سے آگے تو روڈ کا تصور بھی نہیں ہے. پھر یہاں پہ جو ہم آئے ہیں کوئی 30 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن بالکل دشوار گزار اور بالکل ہی کچا، پہاڑی کو کاٹ کے نہ رہے ہیں. تو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو سہولیات مہیا کرے، جگہ جگہ پہ ٹورسٹ اسپاٹ بنائے، روڈ بنائے، لوگوں کی بھی سینیٹیشن کے لیے کوئی اچھی سی وہ بنائے، اسٹیشن بنائے. اور عوام کی بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو جگہ جگہ پہ بوتل پھینکتے ہیں، شاپر پھینکتے ہیں، پیمپر پھینکتے ہیں، مختلف چیزیں کھانے پینے کے پھینک کے جاتے ہیں، تو برائے کرم ان چیزوں کا خیال رکھے، اس قدرت کے، فطرت کے ان حسین ماحول کو گندا کرنے سے پرہیز کرے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق ڈی ایس پی اور جماعت اسلامی کے اہم رہنما موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں سر، اتفاقیہ ملاقات یہاں آپ کے ساتھ بھی ہو گئی، تو آپ لوگ کسی خدمت کے سلسلے میں آئے ہیں یا صرف تفریح کے لیے آئے ہیں؟ نہیں سر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایکسپلور کرنا ہے. وہ ساتھیوں کا یہ موڈ بنا کہ چلو ٹاپ چلتے ہیں ادھر. یہاں پہ آئے، بہت خوبصورت جگہ ہے. میں نے تو پہلی دفعہ اس جگہ کو وزٹ کیا ہے جی. اور راستے کی خرابی کی وجہ سے باہر کے لوگ یہاں پہنچنا بہت میرے خیال میں مشکل ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی یہاں پہ کوشش کی جائے تو ٹورزم بڑھ سکتی ہے. یہاں پہ یہاں عوام کو بھی میری اپیل ہے کہ یہاں پہ جو جگہ جگہ جو گن پھیلی ہوئے ہے، اس کو اگر صاف ستھرا رکھے تو میرے خیال میں ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہی رہے گا. اور دیکھے تو وہ جو ہمارا ٹریک تھا، مشہور ٹک ٹاکر
प्लेस जो है वो बादलों की लपेट में आ गया है और वो नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल साथ रहे, हमने वहाँ जाना है और आपको दिखाना है, बताना है। और ये जो यहाँ पर एक ख़तरनाक प्लेस है वो माउंटेन, वो भी आपको दिखाना है। तो उधर चलते हैं, पहले उधर चलते हैं, फिर बाद में आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं बादल आ गए हैं, तो बादलों ने हमें जो है ना वो घेर लिया है। तो आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर दूं, चूँकि बारगुई टॉप पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, यानी कोई मखसूस मुकाम नहीं है। बस आप यहाँ पर कुछ देर के लिए आ सकते हैं। बेसिकली कुमरार जाने के लिए या चतराल जाने के लिए, दिल जाने के लिए एक शॉर्ट रास्ता है कालाम से, तो ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बादल